इवनिंग समस्तଙ୍କୁ मस्त बुझी तो नमस्ते स्नेहलता भल अच्छे तो समस्त देह ठीक ठाक अच्छी तो ओडिया नववर्ष पर आमर प्रथम क्लास एटा समस्ते भलरे रुह खुशी रुह समस्त को भगवान मंगल करंती समस्त क्लास स्टार्ट करबा मु तो बहुत ही भल अछि जा हो तमनकर एते भल पाइबा निहाती भाବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ तरफ भी आउ आम पूरा ग्रुप तरफ भी शुभेच्छा ସମସ୍ତଙ୍କୁ नूतन वर्षर नूतन वर्षरे ସମସ୍ତଙ୍କୁ अभिनंदन और शुभेच्छा ता सहित ମଧ୍ୟ जो माने भी आम पेड कोर्स रे जॉइन हे ना हो ए पर्यंत से माने टिके जल्दी जल्दी जॉइन हे गले आ टिके खुशी लागबो ना कोन सोचो जेते जल्दी हे जिबा आमु टिका भी खुशी लागबो ऑफर भी अच्छी है जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ नहले सुजोग को तुम मैंने मिस कर दो आ तुम मैंने सांग मैंने जदी के जॉइन हे ना ताहले तांको भी टिके को से जॉइन हे जानतु ना कोन कहचा त माने क्लास भलो लागुनी कि किछ असुविधा रहउची बुझिबारे जोठी भी तमर असुविधा रहउची संगे संगे तुम मैंने पचारो किछ असुविधा नहीं जत्ते थर हबो तत्ते थर तुम मैंने को सेही टॉपिक टा को ही पढाइबी अच्छा भल लागुची तो ठीक अछि ठीक अछि आमे ऑफर विषय कथा हे गले आम क्लास विषय कथा हे गले जल्दी जल्दी तुम मैंने जॉइन हे जाओ क्लास करबा आगु को आउरी बहुत ही क्लास रहलानी एग्जाम भी आसीबो बहुत ही हमरो टॉपिक आगु आगु बढ़िबो तो एबे देखिबा हम क्लास कौन थिला हम टॉपिक कोठी ऑफ थिला गुड इवनिंग समस्त को गुड इवनिंग चलो एबे हम क्लास करबा ठीक अछि तापर पुनी हमें कथा हबा कोठी रहिथिले हमें द्वितीय यूनिट टा सरी जाइथिला द्वितीय यूनिट टा सरी छि जदी हमें तृतीय यूनिट क्लास स्टार्ट करबा तृतीय रो अछि संस्कृति अध्ययन रो इतिहास हमें पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले संस्कृति रो अध्ययन ऊपर किंतु आज देखिबा तार कोन ना क्लास जहाँ भी हमर पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले संस्कृति अध्ययन ऊपर आज देखिबा संस्कृति अध्ययन रो इतिहास ऊपर तो पढ़िया पूर्व आउ थे हम कहि दउची जदी भी जो माने जॉइन हे ना हो तो माने जॉइन हे जाओ 6372885995 ए नंबर रे कांटेक्ट करी जल्दी जल्दी जॉइन हे जाओ डिस्काउंट ऑफर भी अछि तेनो तुम मैंने बहुत ही कम प्राइस रे तुम मैंने जॉइन ही करबो आराम से तेन आगो को पुनी ऑफर बंद हे जिवो पुनी
असुविधा हम तुम मान ठीक अच्छे आज कौन देखा ना तृतीय एकक जो अच्छी आमर संस्कृति तो संस्कृति अध्ययन उपर आलोचना करबा संस्कृति अध्ययन परिसर देखा संस्कृति अध्ययन इतिहास देखा तार विभागीकरण देखा सांप्रतिक मतवाद एक सामाजिक समाजतात्विक अनुशीलन ताकू मध्य देखा तो प्रथमे आमे कौन देखा ना संस्कृति अध्ययन परिसर आमे संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद ए संपर्क आलोचना करथिले तार लक्षण संपर्क आलोचना करथिले वर्तमान देखिबा संस्कृति अध्ययन परिसर मो वॉइस ठीक रे सुबुची कि नहीं तो देखिबा संस्कृति अध्ययन परिसर मनीष समाज सभ्यता संस्कृति परस्पर सहित ओतप्रोत भाव जड़ित तेणु विवर्तित धारा मनुष्यर चिंताधारा और दृष्टिभंगी जो परिवर्तन आसला ताहा संस्कृति अध्ययन को आहरी वैज्ञानिक ढंग से अनुसरण करी सामाजिक बोध प्रतिष्ठा कर तेणु कौन कहते देखा ना मनीष समाज सभ्यता संस्कृति परस्पर सहित निबिड़ भाव संपर्कित तेणु विवर्तित धारा मनुष्यर चिंताधारा दृष्टिभंगी जो परिवर्तन आसला जिते बड़े आमर समाज रे परिवर्तन आसला आमे कौन ना पुरातन को छाड़ी नूतन आड़ को जिते बड़े अग्रसर हेले सेते बड़े मनुष्य मानकर चिंताधारा रे मध्य परिवर्तन आसला से माने चिंता कले सब बेले किभली नूतन परिवेश सहित आमे परिचित हेबु नूतन जिनिस सहित आमे परिचित हबु ताहा संस्कृति अध्ययन को आहुरे वैज्ञानिक ढंग से अनुसरण करी सामाजिक बोधटे प्रतिष्ठा करिला मनुष्य चाहे कौन ना मु किसी नुआ घटना घटेबी नुआ किछि करिबी तो तेणु समाज रे जेहेतु समाज अछि एवं संस्कृति मध्ये ता सहित जड़ित मनुष्य जते बेले चाहूछि किछि नुआ करिबी संस्कृति मध्ये ताकू नै परिवर्तित हैला तेणु मनुष्यटी संस्कृति को नै तार चिंताधारा को परिवर्तन करैला मनुष्य जहाँ चाहिला सेटा कला द्वाही दे कहार ना संस्कृतिर तेणु कौन नृतत्वविद हूँ बा कौन विशेषज्ञ हूँ से माने कौन चिंता कले कि जदि आमे पुरातन को छाड़ी नूतन रे अग्रसर होउछंती ताहले आम मानसिक स्तर रे आम चिंता चेतना रे आम चिंताधारा रे मध्य परिवर्तन आसीबा आवश्यकता रही सेथिपाई किछि वक्तव्य मध्य से देइछंती कोन ना संस्कृति को परवर्ती काल रे मनुष्यर जीवन धारा बा बंचिबार शैली सहित समान करा जायछि तांको मतरे 19 शताब्दीर द्वितीय भाग रे सांस्कृतिक अध्ययन एक तुलनात्मक गवेषणार विषय वस्तु हैला तथा उच्च नीच क्रम रे विभिन्न सामाजिक गोष्ठी मध्य सांस्कृतिक अध्ययन सामाजिक स्तरीकरण परिप्रकाश कराइला प्रभावशाली जाति निजको उच्च मान्यता देबा संगे संगे अन्य मानक मध्यरे हीन मान्यता बोध कराउथिले जो माने उच्च संप्रदाय रे रहिले किबा प्रतिष्ठा बा प्रतिष्ठित लोक माने रहिले से माने निजको उच्च बोली भाबिले आ तांको थारु जो निम्न माने रहिले जो माने चास्ते मूल्य रहिले मूल कथा जो माने चाषी मूल्य माने रहिले से माने को हीन मान्यता बोध कर माने हीन दृष्टि रे से माने देखले तन एही वास्तवता को सांस्कृतिक अध्ययन माध्यम रे लोकलोचन को आना जाई पारे धनीर गरीब उपरे पुरुषर नारी उपरे मालिकर दास उपरे चली आसीतबा प्रभुत्वर ऐतिहासिक तथ्यर आधार रे सांस्कृतिक अध्ययन परिवर्तित समाज को भिन्न दृष्टिभंगी देबारे सहायक हैला आमे जदि एठी मने पकेबा फकीर मोहन को कथा ताको कहानी रे आमे देखिबा से केते ताको गल्प कहि परिबा ताको उपन्यास कहि परिबा सेतरे देखिबा जदि केते धनी श्रेणीर व्यक्ति माने किभଳି भाबरे निश्च लोक माने को बा चाषी मूल्य ऊपर अत्याचार करूथिले एथिरे भी संस्कृतिर परिवर्तन हेछि से सब को लक्ष्य करी फकीरमोहन सेनापति मध्ये लिखिचंती कहानी गुडी को हम छमणा आठ मुंडू भी नै परिबा सेतरे गुटे बहुत बड़ उदाहरण तेणु आमर दैनंदिन जीवन में जिज्ञासु मनुष्य तार गोष्ठीगत जीवन प्रतीक स्वरूप संस्कृतिर विभिन्न दिग को अवलोकन कर
कहीं केउ पूरा कालरू संस्कृति सामाजिक जीवन एक गुरुत्वपूर्ण विभाग रूप में मनुष्यर सृजनशील परिप्रकाशर माध्यम रही आसी। साहित्य दर्शन कला आदि गुणात्मक विचारबोध मध्य संस्कृति मुख्य विषय रही। आमर नित्यदिनिया जीवन में जिज्ञासु मनुष्यर तार गोष्ठीगत जीवन प्रतीक स्वरूप जहाँ इच्छा कर जिज्ञासा रही तार स्वरूप संस्कृतिर विभिन्न दिग को अवलोकन कर क्यों पुराण कालरू पुरातन कालरू संस्कृति सामाजिक जीवन एक गुरुत्वपूर्ण विभाग रूप में मनुष्य सृजनशील परिप्रकाश माध्यम रही आसी। तेणु से साहित्य भी नहीं पारिबा दर्शन कला आदि गुणात्मक विचारबोध को संस्कृतिर मुख्य विषय भाव में नहीं किंतु शिक्षणीय विषय हिसाब रे पाठ्य पुस्तक रे संस्कृतिर स्थान बेसी प्राचीन नुहे। सांस्कृतिक अध्ययन संस्कृतिक एक स्थिर अपरिवर्तनीय प्रक्रिया न भावी एहाकु एक चलतमान जीवंत तथा संचरणशील प्रक्रिया रूप में प्रतिपादन करि आसिछि। तेणु 20 शताब्दीर मध्य भागरे ब्रिटिश मार्कलिस्ट अध्यापन रे सर्वप्रथमे संस्कृति अध्यापन एक विषय रूप अंतर्भुक्त होइथि। परवर्ती काल रे देखा गला जे विश्वर विभिन्न कोण रे विभिन्न शैक्षिक विषय भाव रे यह एक गुरुत्वपूर्ण पठनीय विषय भाव रे आविर्भाव गला। प्रथमे कौन कले ना 20 शताब्दी रे ब्रिटिश मार्कलिस्ट से कौन करिले सर्वप्रथमे से संस्कृत रो अध्यापन करथिले ଗୋଟେ विषय वस्तु रूप में। तार परवर्ती काल रे देखा गला जे विश्व रे विभिन्न शिक्षा केंद्र रे कहि परबा विभिन्न शैक्षिक अनुष्ठान रे विषय हिसाब रे संस्कृति को गुरुत्वपूर्ण दिया गला बा गुरुत्व दिया गला। तेणु कालक्रमे संस्कृति अध्ययन समाज तात्विक और नृतात्विक अध्यापन पाठ्यक्रम एक मुख्य विषय रूप में स्वतंत्र मर्यादा हासिल करिछि। उदारीकरण और जगतीकरण समाज रे संस्कृति अध्ययन को मार्क्सवाद और नारीवाद परिप्रेक्षी विशेष रूप में आलोचित करा जायछि। तेणु सांस्कृतिक अध्ययन संस्कृतिर अर्थ तार प्रकार्य तार परिसर संबंध रे ज्ञान आहरण सहित वर्तमान जो सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति रे सांस्कृतिक प्रभाव और परिवर्तन विभिन्न दिग सामाजिक गवेषणा रे प्रमुख स्थान लाभ करिछि। केवल जगतीकरण उदारीकरण कहि परबा नाही कोबा पूंजीपति एवं सर्वहरांक विषय रे कहि परबा नाही ताकू बाद देले मध्य सांस्कृतिक अध्ययन र स्वरूप रूप रे संस्कृतिर अर्थ जदि देखिबा कोन ना तार अर्थ तार प्रकार्य एवं तार परिसर ए संबंधी ज्ञान को जो आहरण करा गला ताकू ककला सांस्कृतिक अध्ययन भाबे सेटा मध्य गुटे स्वतंत्र स्थान अधिकार करिला। विशेष कर देखला जदि नूतन उदारवाद से नूतन उदारवाद जुगर उत्थान रे प्राच्य और पाश्चात्य समाज पाठ्यक्रम रे संस्कृति अध्ययन प्रति आग्रह बढ़ी। तेणु एक अंचल संस्कृति तार सीमारेखा मध्य सीमित नहीं यह समग्र जगतर संस्कृति को प्रभावित करिछि एवं निजे मध्य अन्य संस्कृति द्वारा प्रभावित होइछि। आमे जदि कहिबा आम संस्कृति कोन आमे केवल आम संस्कृति को जाबड़ी के धरचंती कि नुह सेटा कोन होछि आमे जतबेले अन्य गोटे स्थान को परिवर्तित होउचंदी बा अन्य गोटे स्थान को जाउचंदी सेठी कोन होछि आम संस्कृति सहित सेमानकर संस्कृति को मध्य आमे ग्रहण करूचंती तो सेठी मध्य प्रभावित करूछि आम संस्कृति को तांको संस्कृति मध्य प्रभावित होउछि। आमे जति कहिबा आमे अछंती ओडिसा रे पुणी परवर्ती मुहूर्त रे आमे जाई कोडी फरेले सेटल हेले किबा कोनोसी अलग राज्य रे आमे जाई पहुंचले सेठी कोन होउछि ना आम संस्कृति जहाँ ताकू मध्य ग्रहण करिले तांको संस्कृति जहाँ अछि सेठी मध्य ग्रहण करिले नहले आमे सेठी बसवास के भଳି करिबा असुविधा पर पड़िबा असुविधा हम हमको चलिबाकू। तेणु एठी मध्य प्रभावित होबारे लक्ष्य करा जाउछि। बुझि परिला संस्कृत अध्ययन तार जो रहितला इतिहास संबंध रे तापर देखो संस्कृति अध्ययन रो इतिहास सर्वप्रथमे नृतत्वविद ई.बी. टाइलर एटा को मन रखिबो समस्त शॉर्ट क्वेश्चन आसे तमरो हला सर्वप्रथमे नृतत्वविद ई.बी. टाइलर 1871 मसिया रे संस्कृति रे संज्ञा देथिले। एहा एई पुस्तक रो प्रथम एकक रे विस्तृत भाव रे आलोचित होईची जोडा हमें पढ़ी के आसीचंती। एहा एक जो माने भी प्रथम जो हमर डेमो क्लास ता हेइथिला जो माने देखि ना हो आराम से जीव तमरो
अनिल एजुकेशन आड्डा यूट्यूब चैनल रे अपलोड हो सारी सेठी तुम मैंने देखिपर कौन कौन देखा ना यह एक सर्वजनीय बहु आदृत्य संज्ञा रूप में परिचित एथिरे टाइलर संस्कृति प्रति एक साम्य भाव परिलक्षित हुए यापर आउ जड़े नृतत्वविद आसिले एल एच मॉर्गन किंतु एक भिन्न दृष्टि से रखिले टाइलर गोटे मत देले ये तांकर दृष्टिभंगी अलग आसला तो एल एच मॉर्गन जे से कहउचंती जे सब समाज बा गोष्ठी रे संस्कृतिर गुणात्मक स्तर समान न थाए निहाती भाबरे एटा सत कथा आमे जेकोसी गोष्ठी बा समाज को जिबा सेठी कोन संस्कृति समान की निहाती भाबरे परिवर्तन देखा जिबा हमकु आमे एठी भी हिंदू अछंती एठी भी मुसलमान अछंती एठी बदे बदे ख्रिस्टियन अछंती आदिवासी मध्य भी अछंती तेणु समस्तकर संस्कृति भिन्न एल एच मॉर्गन जे नृतत्वविद से मध्य सत कथा कहिसंती ताको मतरे से कोन कहले ना सब संस्कृति बा समाज रे संस्कृतिर गुणात्मक स्तर समान नुह से सांस्कृतिक विकास से संस्कृतिर विकास एक उच्च नीच क्रम रे सोपान रे रखी अनुसरण कले तेणु ताको मतरे संस्कृति एक असभ्य समाज ठारू आरंभ होई सभ्य समाज स्तर रे पहुंची थाए निहाती भाबरे जते बेले आमरी समाज रे लोक अछंती असभ्य भाषा कहउछंती आमरी समाज रे लोक अछंती सभ्य भाषा कहउछंती आमरी समाज रे भी अछंती मूर्ख माने अछंती सॉरी कोन ना जो माने कि शिक्षित नुहे अल्प पाठ पढिछंती से माने भी अछंती जो आमरी समाज रे अछंती जे अधिक पाठ पढिछंती तेणु छोटरू जेभଳି भाबरे बड़ होइथांती गोटे लोक बा अल्प विद्या रे जेंति अधिक विद्या ग्रहण करिथांती सेबला संस्कृति छोटरू आरंभ होई बा से तांको कहया कथा कि कोन ना असभ्य ठारू आरंभ होई सभ्य पाखरे मध्य पहुंचीची आ सभ्य स्तर रे मध्य पहुंचीची तेणु यह सर्वदा विषय केंद्रिक और विचार योग्य तेणु समाज विज्ञानी हर्बर्ट स्पेंसर तांको मतरे मॉर्गन मतवाद सहित सामंजस्य रखे अर्थात स्पेंसर मत एवं मॉर्गन मत पाखापाखि समान तेणु स्पेंसर तांको सामाजिक विवर्तनवाद उपाख्यान रे संस्कृति को विभिन्न श्रेणी रे विभक्त करछंती ओ एक उच्च नीच क्रम रे मध्ये अनुसरण करछंती 19वीं शताब्दी रे नृतत्वविदकर गवेषणा केवल मात्र उच्च नीच क्रम मतवाद रे सीमित रही नाही परम सेमाने सामाजिक वास्तवता दिगरु संस्कृति को अध्ययन करछंती तत्कालीन समाज रे एक निर्दिष्ट संस्कृति को व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक लक्ष्य पूरण निमित्त उपयोग कर दिबार दृष्टांत से समय रो गवेषणा रे स्थान पाइछि से समय जहाँ किसी संस्कृति थिला से व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल करबा निमित्त हो बा राजनीति को लक्ष्य करके हेई थाउ जे कोनोसी समय रे होई थाउ संस्कृति जेते बेले विवर्तित समाज रे परिवर्तित धारा को अनुसरण करिला से समय गवेषणा रे मध्य स्थान पाइला संस्कृति तेणु औपनिवेशिक युग रे सांस्कृतिक अभिवृद्धि शोषित वर्गों उपरे शासकों जो राजनीति जहाँ मु पूर्व आलोचना करिली फकीरमोहन का कथा माने पकाओ से जो छमणा 8 गुंठ कथा एटा गोटे उदाहरण नेले तम बाई बहुत तेणु से समय जो शासक मानकर राजनीति गोरा लोकंकर कला ऊपर जो राजनीति कि हाँ तू कलाटे मु तते कोन कहबी मु गोराटे तू मो सहित मिसिबनी ए जो उच्च नीच भावना पुरुषर नारी ऊपर जो प्राधान्य हो तू जने नारी तू कोन कथा कहबू कि मु हेली पुरुष मु हेली श्रेष्ठ ए जो प्राधान्य विस्तार हबा धनीर गरीब को जो शोषण बिना पारिश्रमिक रे मध्य से माने खटै छंती ताको नै के सामाजिक घटनावली ऊपर पर्यवेसित होइथिला तेणु नृतात्विक अध्ययन समग्र पृथ्वीर जनसाधारणकर संस्कृति ऊपर एक वैज्ञानिक और धारावाहिक विश्लेषण को प्राधान्य देଥାଏ हला एटा कले कोन संस्कृति अध्ययन रो इतिहास तापर देखिबा हम संस्कृति अध्ययन रो विभागीकरण कोन अछि तो संस्कृति अध्ययन रो विभागीकरण रे देखिबा तीनोटी पॉइंट अछि तो प्रथम पॉइंट होची कोन ना विवर्तनवाद रो परंपरा द्वितीय पॉइंट रे होला प्रसारवाद रो परंपरा तृतीय पॉइंट होला सामाजिक नृतत्व विज्ञान रो अयमारंभ एटा कुछ कोन ना संस्कृति अध्ययन रो तीनोटी विभागीकरण प्रथम पॉइंट कोन कहउछ देखिबा ना विवर्तनवाद रो तत्व रे विश्वास करूथिबा
दार्शनिकଙ୍କର ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜକୁ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ କଣ ଚାହିଁଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା? ଯଦି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡେ ତାହେଲେ କଣ ନା ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ କେତେ ଅଛି ମାନେ କଣ ଜୀବନ ଅଛି, କେତେ ଆମର କଷ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯାଇକି ସଫଳତା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ନେଲା ବେଳେ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଚାର୍ଲସ ୱାରୱିନ୍ ସେ ଜଣେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ତାଙ୍କ ମତରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବିକାଶ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତର ଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ବିକଶିତ ହୁଏ। এই କ୍ରମରେ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବନାକୁ ସମାଜ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ପେନ୍ସର ଜୈବିକ ଓ ସାମାଜିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଡାରୱିନବାଦର ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସାମାଜିକ ଡାରୱିନବାଦର ଆଖ୍ୟା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ନା ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ବିକାଶ ସାପେକ୍ଷିକ ରୂପରେ ଅସୀମିତ, ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମରୂପତାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ଓ ବିଷମ ରୂପତା ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜେମ୍ସ ଜର୍ଜ ଫ୍ରେଜର ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଫରେ ମାନବୀୟ ବିଚାରଧାରାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନବୀୟ ବିଚାରଧାରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ହଉ ବା ଧର୍ମ ହଉ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସୋପାନ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯଦି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ କବଳିତ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହଁ ତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ, କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିଦେଉଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କାଳକ୍ରମେ ଅବାସ୍ତବ କାଳ୍ପନିକ ଭ୍ରମ ବୋଲି ଲୋକେ ବିବେଚନା କଲେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ନାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ କଣ ନା କାଳ୍ପନିକ କଥା। ତେଣୁ ଅତି ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଜରଙ୍କର ମତରେ ଏହି ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଓ କାଳ୍ପନିକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଜର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ରଖିଲା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ସୋପାନ ସମାଜର ଶେଷ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୋପାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଲୋଚିତ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ମାନବ ସମାଜର ଇତିହାସ ଉପରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସତ୍ୟ ରଖେ, ଯାହାକି ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ସମାଜ କାଳକ୍ରମେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଚାରବୋଧ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଚାରବୋଧର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କଣ ନା ସମିଶ୍ରଣବାଦୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଚାରବୋଧର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କଣ ନା ପ୍ରକାଶବାଦ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତରେ ସମିଶ୍ରଣବାଦୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶବାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଦିମ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ନୂତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ପୁରାତନକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାରଣ ପୁରାତନକୁ ଛାଡିଦେଲେ ନୂତନ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାରେ ଆଦିମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ ତଥା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଦିମ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ସମୂହକୁ ନିଜସ୍ୱ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଢଙ୍ଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ମାନବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ଲୋକ ଗୀତ ହଉ, ଲୋକ କଥା ହଉ, ଲୋକ କିଛି କାହାଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ପୁରାତନ କିଛି ତଥ୍ୟ ବା ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକ କହିପାରିବା, ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିକି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସାରବାଦର ପରମ୍ପରା। କଣ ଦେଖିବା ସେଟା?
विभिन्न गोष्ठी मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु संस्कृति अध्ययन क्षेत्र में प्रसारवाद परंपरा आरंभ है। एक गोष्ठीर सांस्कृतिक उपादान सहित अन्य गोष्ठीर सांस्कृतिक उपादान मध्य सामंजस्य उभय गोष्ठी मध्य सांस्कृतिक संपर्क को संयोजना को बुझाई था। कौन कहते ना गोटे गोष्ठीर गोटे समाज सांस्कृतिक उपादान सहित अन्य गोटे गोष्ठी अन्य गोटे समाज सांस्कृतिक उपादान मध्य जो सामंजस्य रही जो संपर्क रही उभय गोष्ठी मध्य सांस्कृतिक संपर्क को संयोजना को बुझाई था। तेणु यही सांस्कृतिक संयोजना विश्वास परंपरा प्रचलित प्रथा वैषयिक ज्ञान कला बा अन्य सांस्कृतिक विभाग मध्य परिलक्षित होता है। आमे गोटे स्थान को जाउछंती सेठी कोनोसी भी कारणवशत किए जने तुम कहले कि ना ये लोक सहित तुम मिस बहुत भल आम से कौन कले ना विश्वास करें तो यहाँ भी आम संस्कृति। तेणु प्रसारवाद तत्व कहले एक सांस्कृतिक गोष्ठीर उपादान बा उपादान समूहर अन्य सांस्कृतिक गोष्ठीर उपादान मध्य को प्रसारित हेबार प्रक्रिया को अध्ययन करने को बुझाई था प्रसारवाद। तेणु यही माध्यम कौन हुए प्रत्येक सांस्कृतिक गोष्ठीर मूल उत्स को अनुसंधान करने आवश्यक हुए एवं यही क्रम में मनीष समाज विकास को एक भौगोलिक दृष्टि अध्ययन कर प्रचेषा आरंभ हुए। अति प्रसारवादी माने कौन करती ना समग्र मानव समाज अभ्युदय यही एक संयोजित जटिल प्रक्रिया माध्यम देखा प्रयास आरंभ कले। किछि सारवादी गोष्ठी माने उच्च संप्रदाय जो गोष्ठी रहिले से गोष्ठी मध्य सांस्कृतिक प्रसारण आधार रे कहले ना अति प्रसारवादी माने समग्र मानव समाज अभ्युदय एभली एक संयोजित जटिल प्रक्रिया माध्यम देखा प्रयास आरंभ कले। किछि सारवादी गोष्ठी गोष्ठी मध्य सांस्कृतिक प्रसारण आधार रे मानव समाज इतिहास को पुनः स्थापित करने को चेष्टा आरंभ करथिले। तेणु विभिन्न सांस्कृतिक गोष्ठीर अध्ययन स्थान काल विशेष परस्पर मध्य एक तुलनात्मक ढंग से गवेषणा कर सुजोग उपलब्धि होता है। तेणु यह प्रसारवाद सिद्धांत को प्रतिपादित कर सहायक होता है। माने गोटे स्थान गोटे समय को अपेक्षा करके जदि आमे गोटे स्थान को जाउछंती तो सेठी जहा सहित आमे मिसिले बा जो परंपरा सहित आमे मिसिले सेठी जो आम संस्कृति प्रसार लाभ करिला सेटा को आमे कहि परिबा सांस्कृतिक प्रसार बोली। मोटामोटी भाव में जदि देखिबा कोन ना प्रसारवादी सिद्धांत कौनसी एक संस्कृति को स्वतंत्र भाव में अध्ययन करबा परिवर्ते यह तार मूल उत्स को अन्य एक विशाल संस्कृति सहित जोड़ी पारस्परिक अंत संबंध को लोकलोचन को आनी था। आमे कहि परिबानी प्रसारवाद बा सांस्कृतिक प्रसार कहले गोटे स्वतंत्र किछि संज्ञा अछि बोली। एटा बस एटा हमको बुझा पई होबो जे कोन ना संस्कृति गोटे जदि आमे अन्य गोटे स्थान को जाउछंती सेठी जो संस्कृति रा अन्य संस्कृति सहित गोटे संयोजन करेला सेटा होची गोटे सांस्कृतिक प्रसार बा सेतरे कोन करगला ना पारस्परिक अंत संबंधटा जोड़ी हे गला। जदियो यह सत्य जे कौन से संस्कृति तार आंचलिक परंपरा भाव में मूल संस्कृति बहुलांश भिन्न होता है यहाँ सत कथा कहीं ना मूल जो संस्कृति आमर थिला ताहा क्रमागत समय अनुसार बदली जाइछि हेले भी मूल संस्कृति को कहीं भूली ना यहाँ सत कथा। किंतु प्रसारवाद सिद्धांत मुख्य प्रवक्ता माने हेले किए ना हेनरी पिट रिवरस फ्रैंक बस एवं स्मिथ। तृतीय पॉइंट कहते कौन ना सामाजिक नृतत्व विज्ञान आरंभ 1920 एवं 1930 मध्य सामाजिक नृतत्व विज्ञान आरंभ हुए। नृतत्वविद ब्रनिस्लाव मालिनस्की तत्वावधान में प्रत्यक्ष निरीक्षण पद्धतिर अवलंबन रे संस्कृति उपरे सामाजिक गवेषणा एक नूतन मोड़ देता है। यही पद्धति केवल पाश्चात्य समाज रे सीमित न रही अन्य समाज उपरे मध्य गवेषणा आरंभ हुए। जते बड़े हमर देखो नृतत्वविद माने आसी थांती से माने कोन करंती ताकर काम कोन केवल ही गवेषणा करिवे पूरा माने कोन गोटा ऑपरेशन पूरा। तेणु से माने
नूतन नूतन दिग आमको देखई थांती, नूतन नूतन ढांचार आमको चिन्हई थांती। ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ 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 କଣ ଗବେଷଣା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନୃବଂଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଯାହା 1 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଲୋକନ ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଆସନ୍ତି ସେ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ କି ତା ନୁହେଁ, ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରୁହନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡେ ସେଠି। ତ ସେଠି ରହି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠି ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଲିନସ୍କିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗବେଷଣାରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗବେଷଣା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣରେ ନା ମାଲିନସ୍କିଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ମାଲିନସ୍କିଙ୍କର ମତରେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସମାଜ ତାହା ଅତି ପୁରାତନ ସରଳ ସମାଜ ହେଉ ଅବା ଏକ ବିଶାଳ ଜଟିଳ ବିକଶିତ ସମାଜ ହେଉ, ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଆଧାର ଯାହାକି ଆଂଶିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ, ଆଂଶିକ ମାନବବାଦୀ ଓ ଆଂଶିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ତାର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝ ଭଲ ସେ ନା ମାଲିନସ୍କି ସେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଯିବା ତାହା ଯେତେ ପୁରାତନ ହେଇଥାଉ ବା ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଇଥାଉ ତାର ବିକାଶରେ, ତ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଆଧାର କି ଯାହାକି ଆଂଶିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ, ଆଂଶିକ ମାନବବାଦୀ, ଆଂଶିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଯୋଉ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ତିନୋଟିର, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କରେ ତାର ବସ୍ତୁବାଦୀ, ତାର ମାନବବାଦୀ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ତଥା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଥିଲେ କଣ ନା ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟିଏ ବାଟ ଦେଖେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଲିନସ୍କି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମତଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ତାର ବସ୍ତୁବାଦୀ ହଉ ବା ମାନବବାଦୀ ହଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହଉ ଏ ତିନୋଟିର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିଦିଏ ସେ ଯେତେ ବଡ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମାଧାନର ବାଟ ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଯେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଂସ୍କୃତି ବିବିଧ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ବର୍ଗୀକରଣ, ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଧାରଣା ସମୂହର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସନନ୍ଦ ମାଲିନସ୍କିଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଧାରଣାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ସେଟା ଯେଟା କେବଳ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତିଟା କଣ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାର ବିଭାଗୀକରଣ ଉପରେ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ବସ୍ତୁବାଦୀ ବା ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ। ନା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସକଳ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ସମୂହ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସକଳ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କି ଆମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଦୀ ବା ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିବିଧ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀର ବର୍ଗୀକରଣ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଓ ତାର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ତାର ଧାରଣା ବୁଝେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ ସେଟା ନା ଲିଖିତ ବା ଅଲିଖିତ ବିଧାନ, ସଂସ୍କୃତିର ବହୁ ଉପାଦାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରା ଆଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣାର ଆରମ୍ଭ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ନୃବଂଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ କିଛି ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ମତ।
देखिबा हम कोन ना सांप्रतिक मतवाद एक समाजतात्विक अनुशीलन कोन भॉइस ठीक रे सुबुची ना कि असुविधा होउची ठीक अछि त बुझि परछ त समस्ते अच्छा देखो ए सब होला नृतत्व विद्वानकर मत तमन को पढ़ी के भले से मने रखिया पई पड़िबो तापर देखियो हमर शेष पार्ट रे कोन थिला ना सांस्कृतिक मतवाद कोन देखिबा ए पर्यंत आमे संस्कृतर अर्थ एवं यार विभिन्न उपादान आदि विषय जानिले तेणु विभिन्न भौतिक अभौतिक संस्कृति नहीं समाज एक स्वतंत्र परिचय मध्य पाइथिले पाई थाए ताकु मध्य जानिले समाजतात्विक दृष्टिकोण रु सांप्रतिक पृष्ठभूमि रे केतरे मुख्य मतवाद रहिछि जा माध्यम रे आमे संस्कृति समाज रो संपर्क को विभिन्न दिगरु अनुसरण करिथाउ एथि मध्यरु व्यवहारिक मतवाद मार्क्सिस्ट एवं घटना क्रिया मतवाद एवं नारीवादी मतवाद प्रमुख अटे तो प्रथमे कोन देखबा ना व्यवहारिक मतवाद कोन व्यवहारिक मतवाद कहिले जे संस्कृति को एक कला रूप रे नुहे बरक एक सामाजिक श्रृंखला मूल्यबोध तथा जीवन शैली रूप रे देखा जाय था एटा होची व्यवहारिक मतवाद मुख्यतः देखिबा जदी संस्कृति रा विवर्तित धारा एवं एहार परिवर्तित रूप रे ऊपर विशेष भाव रे आलोकपात करे इमाइल दुर्खाइम एवं मार्शल मौस ये दुई जन नृतत्वविद ताको व्यवहारिक मतवाद रो प्रमुख चिंतक दुर्खाइमकर मतरे से कहंती एक सामूहिक संस्कृति जहा एक सामूहिक चेतना को धारण करे ताहा समाज के एक निर्दिष्ट दिगरे सुरुखुरु रे आगे नेबा को सहाय्य करिथाय यह व्यक्तिर निजस्व रुचि हेइताय निजे जहा पसंद करिवो और पसंद रो ऊर्ध्व रे एक सामूहिक चाप मध्य माध्यम रे समग्र समाज रो नियम मानिबा को बाध्य होइताय जा इच्छा हला सेटा करबो एवं समाज जेहेतु से समाज रे बंचुची समाज रो नियम मध्य ताको मानिया पई पड़िबो तेणु यह द्वारा समाज रे भारसाम्यता रखा है गोटे श्रृंखला आसी थाए तेणु सामग्रिक सांस्कृतिक चेतना एक निर्दिष्ट पीढ़ी रे सीमित न रही परवर्ती पीढ़ी को गति हुए एपरि भाव रे स्थिरता एवं श्रृंखला बजाय रही जदि कहीं व्यक्ति यार अवमानना करे तेबे नियम अनुसार ताको मते दंडित होबा पई पड़े सामाजिक विशृंखला को संस्कृत विभिन्न माध्यम रे पुनर्बार सजाडी एक स्थिर शांत अवस्था आड़को नहीं चले वर्तमान व्यक्तिवाद अभ्युदय सामाजिक स्थिरता विपद मध्य घेरी रही जहाँ की मूल सांस्कृतिक मूल्यबोध प्रचलन पूर्व अवस्थान को फेराई ने सहायक होता है आम जदि समाज श्रृंखला को न मानिबा ताले कौन हम आम निहाती विपद रे पड़वा से श्रृंखला आमको कौन गोटे स्थिर स्थिर शांत सहावस्थान आवश्यकता रही मार्क्सिस्ट मतवाद मार्क्सकर मतरे संस्कृति विभिन्न चिंताधारा रे परिप्रकाश अटे यह सामाजिक और अर्थनैतिक जीवन आरंभ रही आसी जीवन और जीविकार संघर्षमय प्रक्रिया संस्कृति स्वतःस्फूर्त भाव में जन्म नहीं एक वस्तुवादी परिप्रेक्षी में बंचार जो पारिपार्श्विक अवस्था और कार्य समूहर प्रक्रिया एक निर्दिष्ट चेतना को जन्म दे था कि बंचा कौ स्थान रहा कौन सब कार्य करवा ये सब कौन आम चेतनार उद्रेक हुए तेणु उत्पादन माध्यम सहित व्यक्तिर संपर्क आधार रे संस्कृतिर रूपरेख गढ़ी उठे मार्क्सकर मतरे उत्पादन माध्यम रे दले लोक निजर प्रभुत्व जाहिर करबा बेले अन्य दले एथिरु वंचित रहନ୍ତି तेणु जीवन बंचिबार साधन पारिपार्श्विक अवस्था सामूहिक चेतना समस्या आदि भिन्न दल पाई भिन्न होइथाय आमे आम मनकर भावना जहा अन्य मानकर भावना कोन सेमति की आमे केतबे रागी होला को सेमाने शांत हो जाउ आमे केतबे शांत होला को सेमाने रागी जाउछंती तेणु एटा स्थान काल नै कि निर्देशित होइथाय भिन्न भिन्न होइथाय तेणु एई भिन्नता वास्तव जीवन रे विभाजनकारी संस्कृति को जन्म देइथाय तो जने कहबो नाइ मु एई पर्वटा पालन करबी आ जने कहबो ना ना मोर कोन जाउछि त पैसा सारिया रे मु काई पालन करबी एई जो भिन्नटा एटा मध्ये गुटे विभाजन करि देला संस्कृति को प्रतिशालींकर संस्कृति सेमानंकर आभिजात्यपूर्ण जीवन को अधिक सुख स्वच्छंद भरिबा दिगरे काम करे एवं निस्व तथा अवहेलित गोष्ठींकर जीवनर संघर्ष को यथार्थतार रूप देई थाए
ତାହା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସବୁ ସମ୍ବଳ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଚିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଧନୀଟିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ କାରଟେ କିଣିବି, ଧନୀଟିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ପୁରା କୋଉଠି ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତା ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ କଣ କରିବ? ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଘରେ ରୁହେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ମୋର ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିକି ରହେ। ତ ଏଇଟା ବି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ହଉଛି। ଯଦି ସଂସ୍କୃତିକି ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇକି ରହିବା। ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇକି ଏତେ ମାନେ ଗରିବଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା? ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତାର ଜୀବନଶୈଳୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ଅସମାନତାର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଦରିଦ୍ର ତଥା ନିଃସ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ, ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଦଳାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସାଧନ ରଖି ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଅସମାନତା ଓ ଅବହେଳାର କାରଣ ରୂପେ ଦାୟୀ ରହେ। ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, କଳା ଆଦି ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଟି କଣ କରେ ନା ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ସେଠି ଭାବନ୍ତିନି କି ଆମକୁ ବି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଘଟଣା କ୍ରିୟାର ମତବାଦ ଦେଖିବା କିଛି। ଘଟଣା କ୍ରିୟା ମତବାଦ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି, ଅନୁଭବ, ଅଭିଜ୍ଞତା, କଳ୍ପନା, ଆବେଗ ଆଦିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। କାରଣ କଣ ନା ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଘଟଣା ପ୍ରତି କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ରଖିବା ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ କୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ଏଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋଇରିସ୍ ଫଟି ଏବଂ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ସଚ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ରଖିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଧାରଣା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସମଭାବ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସଠିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରିବା ଘଟଣା କ୍ରିୟା ମତବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନାରୀବାଦୀୟ ମତବାଦ କଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ନାରୀବାଦୀୟ ମତବାଦ। ନାରୀବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଟେ ଦେଇଛି। ଏହା ମୂଳତଃ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖେ। ଏହାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ନାରୀବାଦ ବା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଯୋଉ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ନା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ମତବାଦକୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ନାରୀବାଦଙ୍କ ମତରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସମାଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନାରୀବାଦୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଆସିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ନାରୀର ସଂଘର୍ଷ, ମାନସିକତା ଓ ଅନୁଭବକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛି, ତାର ସଂଘର୍ଷ କଣ କରୁଛି, ସେ ସଂଘର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛି କି କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ଶାସନ କରୁଛି, ତ ସେ ଉପରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି। ପୁରୁଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବଳ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଜର ତଥାକଥିତ ସଂସ୍କୃତି ଯେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛି, ସେଇ ତୁଳନାରେ ନାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ନିରନ୍ତର ଅବହେଳା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ଯଦି ନାରୀକୁ ଗୃହ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏକ ନାରୀକୁ ଗୃହ ବାହାରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସୀମା ବଢାଇବାରେ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଚିରାଚରିତ ମନୋଭାବ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିଭେଦକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କି ନାରୀଟିଏ ହେଲା ସେ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନାରୀଟିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ। ତେଣୁ ନାରୀବାଦୀୟ ମତବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭେଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। এটা কোন না নারীবাদীয় মতবাদ। ঠিক আছে, আমার ୟୁନିଟ୍ 3 ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସଟି ସେଟା ମଧ୍ୟ କହିବ।
ଅଛି निहाती भाव में तमने जेहेतु एटा तमर संस्कृति उरा अध्ययन ऊपर अछि क्लास टी तमने बारंबार टिके से ऑडियो को सुनिबो हैला सुनिला परे तमनकर निहाती मन रहइबो सब बुझी परिबो गोटे थर रे जे कहबो ना मु बुझी परिले नै सेटा तमर भूल हबो बारंबार टिके सुनिबो सुनिला परे निहाती भाव में बुझी परिबो आ जदी भी न बुझी परिबो ताले मते पचरिबो हम अन्य क्लास रे आउथरे नहले बुझिबो सेटा कोन हैला ठीक अछि ताले हम क्लास टी एंड कर दबा पुनी हम अन्य क्लास रे देखाबा हैला रहिली